Welcome back to my channel El Kenaga. Moi aji kobala mon thaka itu ase holodo. Naga manu ki nimide itu Federal Government of Nagaland itu form kurise. Ki nimide itu suru kurise. Itu laga aita point itu kobala mon ase. Aru moi eje pizo tai kile naga laga case itu internationalize kuribole na para hojeche. Moi itu duta point aji itu kobala mon hoikene aji yete ahi kene ase. Itu naga manu itu Federal Government of Nagaland itu form kura itu ase holodo. 1954 late phele Indian government naga manu ke dub dia suru ho jaise. Naga manu laga khor khan properties khan sob julai diche. Naga manu bishi manu bi sal jungle te bohi gine kha lo na pai gine bishi murise. Bimar ola gine bishi murise. Moi agela khan itu khan sob koi gine ase. Itu nimide 1956 te naga manu ekta government Federal Government of Nagaland itu form kuribo lage hoi gine itu saute suru kurise. Naga manu nijor laga rights itu defense kuribo lagi ase. Naga manu laga principle to hola to non violent manu logote na khelibo. Holebi kotha dehe kotha kuri gine tate mokan rights itu kobo hoi gine thaka tamde occupational forces mighty nation army kan ahi gine naga manu ke torture kura suru hotamde naga manu itu na hobo mukami government ekta form kuri gine sipai suru kuri gine nijor laga rights nijor laga mati itu aru fight kuribo lagibo fight back kuribo lagibo hoine takan government Federal Government of Nagaland FGN itu suru kurise itu form na kura agede itu eta kaito sukhai hoigine tai eta choto group thaki gine tai Government of India occupational forces khan logo tai khili thakise lebi tai ekla itu na paribo itu nimite he eta government form kurigine eta sipahi itu suru kurigine mugami itu fight back kuribo hoigine ahise lebi naga manu to government na hoy freedom dia nai freedom to makan declare kuri dise holebi takan force kurigine naga manu ke tub dikine takise itu nimide naga manu itu tamte makan weapons bondub guli itu kan manu nishina thaka nai naga manu bishi muri jaise aru takan tamadan publics manu hobi national workers khan hobi sob kibi mora gine deidar digine dub digine ahi jaise itu nimide he naga manu itu Federal Government of Nagaland naga army itu form kuribo parise moi sob itu kobole na para hoy jay kila mane time to ekdom limit ase aru moi number 2 itu kobole mon taka itu ase hole to ki nimite he eje pizo tai naga manu laga case itu internationalize kuribo na para hoy jaise bishi manu mi points ki ase itu kan na jani gine kotha alag alag koi gine jay eje pizo tai bola jaise tai boi khai gine ta laga nijor laga life itu save kuribo nimide tai bola jaise hogine bishi manu bi itu ba bigini thaki ase aru tai foreign de thaki gine London de thaki gine ki kurise tai aram bra ki khamala mona ase hina khaina aram bra tate boise bishi manu bi tai ke hina ka blank kore holebi mukan itia ebar sabo tai ke pathai dia do naga manu laga monjur mandate hoigine tai ke patha dila ase moi poila laga episode moi itu kan sob koi gine ase farewell program logine prathana kurigine bible verse kam purigine aro out taken logine tate eta renma laga bosti de tai ke pathaise tai itu jagine 1960 de
London te tai punchi jaise without passport idu tamde tai naga manu laga case idu internationalize kuribole tai ekdom kam shuru ho jaise tai idu tamde naga manu laga case to alag alag country khon logote bi kwa shuru ho jaise idu tamde idu Nagaland te a few educated person MPC idu Naga People's Convention hoigene takam form kurigene jaigene Government of India logo takan talk kura shuru ho jaise kile India government to hole MPC khanke matise fizo to London de jaigene Naga manu laga case idu ko shuru ho jaise India manu bishi asorit lagise ki naga fizo London punjise aru tai idu eta dangor conference lobole tamte BBC News te eje fizo tai conference lobole ase hoine Indian leaders kan hunie tamte ekdom boi khaigine takan immediately takan itu action loise direct itu Delhi bra Dakota plane hoigine pathagine Dimapur te he takan ke MPC members kan ke bukhine tate Delhi te jaise jagine tai kan itu 16 point agreement Indian Union join koribo Chief Minister thakibo Governor thakibo Cabinet Minister MLA thakibo Chief Secretaries thakibo eta state hoi jabo hogina takan itu agreement kori loise tate ekdom fizo laga rasta bong kure laga mukan itu dikhibo parise ina hoine 1963 de in naga manu to statehood itu inaugurate kori dise ki naga fizo itu kobo paribo tai ekdom mombi kha laga itu paigena ase ije foreign manu kan tai ekdom koigena thaka tamde naga laga right nijor laga home nijor laga jaga te manu laga join kori ase hoine jania tamde eje fizo ke bishi question korise ina hoise tai tate jawab dibole na pare laga tai ekdom mombi kha laga itu paise olebi naga laga rights to khotom hoa nai aru 1967 te eta military government hoigine kai to sukhai tai shuru korise idu bichide aru 1968 te kohato aru skato tai gan itu revolutionary government itu eta shuru korise aru itu bichide 1973 te revolutionary government term to BSF takan BSF ho jaise hinaka he fizo laga rasta bong kurigena ja laga mokan itu bishi dikhibo parise naga manu bitorte unity na thaka laga komba to Indian government join koribo komba to na hobo mon na miligine bitorte he kam korise eje fizo da ekdom naga laga rights naga laga sovereignty itu tai koigena thaka tamde nijor laga khorte he misamichi laga ola thaka nimte fizo laga rasta aru naga manu laga rasta bishi bong kurigena ja laga thaki jaise aru itu bichide 1975 te bi eta Shillong Accord hoigena itu sign korise sob manubi bishi manubi tate points to ki ase tinta points thaka to ki ase itu jani thakibo jodi itu laga points itu kan ratified korise bole approve hoise bole naga manula rights tate he khatam kori dise inaka he jaigina fizo laga rasta bong bong kurigine bishi jaise hole bi moi Shillong Accord laga moi bishi bar koigene jaise itu ratified hoa nai Indian government itu approve koribo para nai naga manu itu janibo lagi ase bishi manu bi tate he naga manu la rights itu sot bikai dise oine koi thake hole itu totally wrong ase ebar sabi tate khoton hoise hola mukan itia kinaga uthibo paribo kinaga ite thaki ase NSC and FGN NSC and IMK kinaga thakibo pare ase tate khoton hoise hola mukan mighty nation laga army kange paribo nagi ek din du din bara sob khotom koribo paribo
হলেবি তাতে ইণ্ডিয়ান মানুহ ৰেটিফাই কৰিব পৰা নাই এপ্ৰুভ কৰা নাই এইটো লগা ডকুমেণ্টছটো ফলতো হাৰাই যাইছে কি নেকা হাৰাইছে এইটো এটা একদম আচৰিত লগা ঈশ্বৰ লগা উইজডম দিয়ে নিমিত্তে এনেকা হাৰাই যা লগা ঈশ্বৰটো নাগা মানুহকে কতে কতে হলেবি বাচাই কিনা যা লগা এইটোৱে এটা ডাঙৰ দেখাই দিয়া লগা আছে বেছি মানুহবি শিলং একৰ্ট তাতে লগা ৰূপ কি আছে এইটো নাজানি কিনে বাহালা কথা বেছি কয় বেছি মানুহবি চিটুৱেশ্যন এইটো তামতে কি ফেচ কৰিছে 1972 to 75 মাজতে নাগালেণ্ডৰ চিটুৱেশ্যন কি আছে এইটো লগা না বিচাৰি কিনে খুশি খুশি কোৱা লগা আৰু মিছা মিছি এইটো চাইন কৰি দিছে এইটো কোৱা লগা এইটো বেছি দেখিব পাৰিছে NSCFGN leaders কোন মানুহ এইটো এগেইনষ্ট কৰে এইটো মানুহখন চিটুৱেশ্যন বিয়া হতামতে নাগালেণ্ডে থকা নাই তাকান নেগাম মানুহ লগা চিটুৱেশ্যন কি থাকিছে তাকান এইটো দেখিব পৰা নাই আৰু পলাটো ছ'চিয়েল মিডিয়া একো নাই জাগাতে ফিল্ডতে না দেখিলে তাকান বুজিবলৈ নাপাৰে লগা আছে এইটো নাগা মানুহ তাতে এইটো সাৰেণ্ডাৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে বিট্ৰে লগা আছে এইটো নাকবি হৈ কিনে মই এইটো এটা কৈ আছে তাতে বি এটা একদম ডাঙৰ নাগা মানুহৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিছে হ'লে বি নাগা মানুহৰ ৰাইটছ খতম হোৱা নাই ইণ্ডিয়া মানুহ এবাৰ বি এইটো শিলং একৰ্ট নাগা মানুহ এইটো চাইন কৰিছে হৈ কিনে নাগা মানুহকে চাৰ্জ কৰা নাই এইটো নাগা মানুহ বুজিবি এইটো পিছতে যাই কিনে 1975 আৰু 80 মাজতে নাগা ভিতৰতে NSCFGN ভিতৰতে তাকান একজন আৰু লিডাৰ্ছ খান বেছি মানুহ তাতে মৰিছে জান যাইছে কিলে মানে কোনবা লিডাৰ্ছ লগা আইডিঅলজি এইটো আলাগ হয় নিমিতে এনেকাই হৈ যাইছে এইটো পিছত 1980 NSCN এইটো শুরু হৈ যাইছে এনেকা আলাগ নিজৰ লগা ঘৰতেহে এনেকা জামিলা থাকা পৰা ফিজো লগা ৰাস্তা ফিজো কবলে ৰাইট থাকা এইটো কাম বেছি কাটি দি কিনে এইটো ৰাস্তা বেছি বং কৰি কিনে যাইছে এতিয়া নাগা মানুহ এইটো বুজিব লাগি আছে আৰু বেছি মানুহ ফিজতো লণ্ডনে থাকি কিনে আৰাম পৰা খাই লৈ কিনে বহি আছে এনেকা কৈছে মই পাৰ্চনেলি তো তাই লগৰ বাচ্চা আদিনৰ লগতে মই তাই ইণ্টাৰভিউ কৰিছে মই তাইকে সুধিছে আপুনি কান লণ্ডনতে থাকা তামতে নাগা মানুহ পইচা পঠাই দিছে না নাই আৰু আপুনি কান কি নাগা বহি থাকিছে তাতে এনেকা কৈছে মই তা এনেকা কুৱেশ্যন কৰিছে এইটো দাম তাই হাঁচি কিনে কি নাগা মানুহ পইচা পঠাব মোখানে নিজৰ কাম কৰি কিনে তাতে মোখান খাই কিনে থাকিছে না কৈছে কি কাম কৰিব হলেবি পইচা নাথাকিলে কিনেগা কাম কৰিব পাৰিব আৰু তাই ইমান সাল লণ্ডনতে থাকাতে নাগা মানুহ পইচা তাৰ লগতে পাঠা নাই তাই নিজৰ কাম কৰি কিনে তাই নিজৰ লগা পেট পালি কিনে যা লগা মগান ইটিভি দেখিব পাৰিছে কি নাগা কাম কৰিব পাৰিব পইচা নাদিছে হলে আজিকালি লগা সবেই পইচা দামাদান লৈ কিনে থাকি আছে কি কাম কৰি আছে হলেবি মগান এই যে ফিজো লগা লাইফ ইডিউ সাতামতে তাই লণ্ডন যাৰ পিছে নাগা মানুহ তাইকে পইচা পাঠা নাই তাই নিজৰ কাম কৰি কিনে খাইছে তাই না কৈছে মই ইটো পাৰ্চনেলি ইটো আদি ন তাইকে মই লগ পাইছে ইটো নিমিতে নাগা লগা কেছটো উঠিবলৈ নাপাৰে লগা আৰু ফিজতো ইটো একদম কবলৈ মন থাকিলে বি নাপাৰে হোৱা লগা মগান ইটো বি দেখিব পাৰিছে মই বাৰ কৰি কিনে যাইছে নাগা লাগে কেছটো আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনতে নহয় নাগা মানুহতো ইটো তাখান লগতে একো মানিয়া নহয় অনলি লিভ আছ এলন আমি কানকে ছাড়ি কিনে যাবি না আমি কান অলৰেডি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নেশ্যন হৈ যাইছে না হৈছে হ'লে বি তাকান ইলিগেলি মোকান লগা মাটিতে থাকা লগা আছে এতিয়া পৰা মোকান নাগা মানুহ খান এতিয়া এডুকেটেড মানুহ খান পঢ়া মানুহ খান যাই কিনে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজ খান লগতে ক'ব লাগি যাই আছে পইলা লগা গলতি থাকা খান নাগা লিডাৰ্ছ খান আপুনি খান কনফেছ কৰিবি না
Hawani kan itebi might is right. Moi here right ase. Itu login jai thaki che bole. Mukan aru diri dar jawana ge. Itu ba naga leaders kan. Morom para apuni lagat rights itu ever chari gine. Kote naga manu laga mandates thaki che. Naga manu kote suru kurishe. Ki nimide naga manu sacrifice kurishe. Itu kan naga footprint de ahi gine. Eita kuri loise bole to naga manu la rights ekdom jinda ase. Kombi mukhange against kuro na pare ho jabo itia. Holbi nijur naga manu laga pitote leadership juji gine. Ekjun jala kotha lobole na pare gine thaki ja ase. Idiba moi again and again naga leaders kan logote request kure ase. Ki laga group holebi ebar apuni laga right itu charibina. Ina hoine poila naga manu laga principle tate ahi jabina. Naga laga principle laga itu to sob countries bishi countries khambi jani ase. Holebi iti apuni laga rights koigina thaka itu na jani modagi moi itu bari ase. Moi aji ete pray charibo. Aru last time moi koigina jai thaka nisina don't forget to speak your native language. Itu to ekdom important ase. Manu apun ke janibo pare itu ase. Thank you all. God bless Nagaland. Good Nalim.